पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम सायं काले गंगा पूजन कर्म च वयं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता गौरी गणेश सहित श्रीगंगा देवी ध्यानं पूजनं च करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता ओम मागणानंदवा गणपति गुम भवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गुम भवामहे निधीनंदवा निधिपति गुम भवामहे वसुमहामजानि कृतवादमजाति कृतम् अम्बे अंबिके मालिके नमानयति कृष्णासा शस्त्रशोकः शुभद्रिका कम्बीलवासिनीं मामुर्वासा गणेशाम्बिका श्रीगंगादेव्यै नमः ध्यानार्थे आसनार्पणं कृतं समर्पयामि वाद्योपाद्यं हस्तियो अर्घं मुखे याजमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीय जलं समर्पयामि पयः स्नानं मा पयः पृथिव्यां वय ओकदीकवयोर्गन्धर्घ्ये पयोदाः वैश्वते प्रदिशः सन्तु वयम्मा पयस्नानान्ते शुद्धोदजलस्नानं समर्पयामि शुद्धोदजलस्नानान्ते आजमनीयं जलं समर्पयामि वस्त्रं यज्ञोपवीतं वस्त्रान्ते आजमनीयं जलं समर्पयामि गन्धानुलेपनं समर्पयामि क्षतां समर्पयामि पुष्पमालां सहित दुर्वाङ्कुरान् तुलितान् बिल्वस्त्राणि समर्पयामि नानापरिमद्रव्यं समर्पयामि सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखप्रदं शोभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां सुगन्धेत्रं समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि प्रदक्षिणं दर्शयामि हस्तौर्यालं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आजमनीयं जलं समर्पयामि करोतप्रदनं फलमकपासार्थे शवलताम्बूलं पत्रं द्रवदशा समर्पयामि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगन्नाथाय तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सुगन्धधरपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः शमनसुगन्धितपुष्पौ शमनसुगन्धविचारपुष्प सुगंधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो हे मातु करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि चरण कमलेषु अनंतानंद कोटि नमस्कार समर्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतार्जनेन श्री गंगा देवी प्रियतां नमः प्रिय शिवलिंगा मैया की भवा विश्वनाथ की भवा भूतनाथ की काली मैया की समस्त देवी देवताओं की नमः पार्वती हर 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 महादेव। सभी लोग एक बार जयकारा एक साथ एक आवाज में मिलकर लगाइएगा प्रिय गंगा मैया की জয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই শুভ সন্ধ্যা গঙ্গা আরতি শুরু হতে চলেছে। আপনাদের থেকে খুবই অনুরোধ, আপনারা যারা ঘাটের নিচে বসে রয়েছেন আপনাদের থেকে খুবই অনুরোধ, আপনারা কেউ মিডিলে যাওয়া আসা করবেন না, আপনাদের থেকে খুবই অনুরোধ। আর আপনারা যারা চেয়ারে বসে রয়েছেন আপনাদের থেকে খুবই অনুরোধ, আপনারা কেউ পায়ের উপর পা তুলে কেউ বসবেন না এবং পা আগে করে কেউ বসবেন না। আপনারা যারা চেয়ারে বসে রয়েছেন আপনাদের থেকে খুবই অনুরোধ, আপনারা কেউ পায়ের উপর পা তুলে কেউ বসবেন না এবং পা আগে করে কেউ বসবেন না, আপনাদের থেকে খুবই অনুরোধ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের এই শুভ সন্ধ্যা গঙ্গা আরতি শুরু হতে চলেছে। আর আপনারা যারা ঘাটের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনাদের থেকে খুবই অনুরোধ, আপনারা বেশি নিচে যাবেন না, ভাটা রয়েছে আপনারা বেশি নিচে যাবেন না।